सो हेलो फ्रेंड्स आउ गोटे न्यू ब्लॉग रे आपण मानक स्वागत। तो मु वर्तमान ने दुकान रे अच्छी। तो आमर टुंगुरु बड़ दुकान आसुँच कौन ने टुंगुरु कौन नुए केतरा दीटा 10 टका दीचु किए खाइब मिंजी नानी तो पटई पति भी ना पति 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 सफल पति कुआड़ गला सफल पति जा हला ना सफल हला ना हाँ किस खाते एकटिया खाई दे चोरणी मुझे केंदी एकटिया खाई दे गोटे खाई सारनी पुणी चाहा पीऊँ चाहा सुट्टी हाड्रे आहरी डी आसी ना साढ़े 4 काठ बड़ा छा ना देखा तू उठला क्या सुरना मुरिया अंदा पैसा बैंक मैडम को फोन करो डायरेक्ट मैनेजर से तो कथा डायरेक्ट वीडियो रिकॉर्ड करियो से मैडम को फोन करी धरे दो की काटता है शिव सकाल सकाल बांस काठरे घसीने दांत सफा हुए एलर्जी बढ़े क नीम काठरे घसीने दांत फर्चा लगे जीवाणु मरती क दंड किस लग तो धुईबू हाँ आउ पाठ पढ़ा सैला सेटा कीटा कीटा खेलनाटा आईसु काढ़ला हाँ चेंगो आनी आज पटन नहीं एति नहीं आज हाँ हाँ झाड़ी नहीं जाते सकाल सकाल बस बचला मरी जीवन विकसित हो जानी किए ये कर दूथे ट्यूशन सैला के ट्यूशन सैला ये गोटे छुआ ट्यूशन छाड़ी दांत हो माने शुई उठी पाठ पढ़ते शुई उठी पाठ पढ़ते
ତାପରେ ସେଟା ଖାଇଦବ ମାରି କ୍ୟାମେରା ଭାଇ ତୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଦେଖାଉଛି ସେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟେ ଘୁଷୁରା सब पचा बाटर दांत घसी कलगेट नगे आ ये गुटे तो ट्यूशन छुला मैंने खेलुची आगे धोई धुआई स्कूल बाहर गली नहीं कौ स्कूल पाठ पढ़े अच्छा माइलो किस हलार ना नहीं लो की गाइजी की गाइजी किस होइतो छेना बुडो गाइजी सोना नहीं की है आलू कच्चा रोसे करे नहीं छ हैं अरे सोना दे टाइम दियो जो 10 टाइम 20 टका दियो के तो तमे मुकुट तमे जो आनो म जाने तो मां देथिले से दिन 50 टका देखि दिली नाला सहीनी से मामू पूरा येटा रखिची चाबीटा टिटे बाबू भाई क्या गला लो सुईची जाऊनु ट्यूशन स्कूल बाहर हैं किसो खाई किसो खाई किसो खाई किसो खाई झाड़ू मच किलो हैं हैं ना किसो करछ काई किसो करछ किसो करूछ गुटे काई किसो करछ नाही ची बताई दिया आई तो करो खाली किसो होइछ नाही बोला ये किसो करछ ये किसो करछ कहि दियो तरी वीडियो करछ ला हैं सरी गला आयो सो डट के तो ऊपर से पड़ा पड़े लिख सी पड़ी गला आयो सो हेला विश्वास हां नहीं किसो 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 कर ली गई लगा 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 किसो कर बड़ा दियो में सरकार दियो काई हो माने बोल जा भाई रा अछि बोली मागुची भाई का आज के तो गाओ सप्पल दिरा दियो तो सरी गला आयो सो तुम पाखरे आ हरी दल मुंटा पूरा पागल कहूचे खेलनी खेलनी नियाटा सही गाकी काई पत्ती देई ना क्यों पत्ती दे दे तो नहीं है पत्ती देनी खाली सफल आने सही गलिया पुनी देखाई देखाई दउछन देखा 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 ये छाड़ा जीव उठू रे छाड़ो छाड़ नहीं टेंशन अरे नहीं जा फटाफट हाँ नगद क्या तो दाउचा नगद प्रेम दाउ ना शिखी ना लो आज्ञा सारी भात गाड़ी दियो तरकारीटा दियो बसाई दियो मैदान को चली आसो तापर तो उठी रे जीव हां दियो आसा के चा पियो ना मार देइछन बड़ हो ना पूजा मार देइछन चाडी भी दा कौन होता हम पिठा खाई देला चिनी दा रे एका कोन भल हैं काका मान को देखते नहीं एका भल नहीं काका मन तो मौली पी दसु देइते
ଯଦି ପିଇବ ପୁଅ କହୁନ ଆମେ ଟିକେ ଆପଣ ସେଇଆ ପିଇବୁ କି 5 ଟଙ୍କା ଏଇ କାମରେ ମୋଦି ସକାଳ ସକାଳ ମୋଦି ପହଞ୍ଚି ଗଲାନି ନିଏ ଆଉ ତୁମର କଣ ଆଜି ସ୍କୁଲ ନାହିଁ କି ଆଜି ପରା ସୋମବାର ଆଉ ଟିଉସନ ଯିବ ନାହିଁ ଜିମୁ ଆଉ ତୋ ବାପା କୁଆଡେ ଗଲା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଡେ ହଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନା ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆଡେ ଗଲା ହଉ ହଉ ଆମ ଭିଡିଓ କଥା ହଁ ଭିଡିଓ କରନ୍ତୁ ଆଡ ବଡ ମାଇ ଭାତ ଗାଳୁଛି ଆଉ କଣ ଯାଇ ଭିଡିଓ କରା ମାମୁ ଭିଡିଓ ଗରମ ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦବା ଆଉ ନା କଣ କହୁଛ ଭର୍ତ୍ତ ବାବୁ ଭର୍ତ୍ତ କହିବି ନା ଭକ୍ତ କହିବି ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବିପାରୁନି ମୋ ବାପଟା ଦିଏ ଯୁଆଡୁ ନେଇ ମୋ ବାପଟା ଇଆଡୁ ନେଇ ମୋ ବାପଟା ସିଆଡୁ ନେଇ ବାପଟା ବାପ ନେଇ ନା ଯୁଆଡୁ ନା ବାପଟା କି ଛୁଆଟା ଝିଅଟା ଏଡେ ବଡ଼ ଫୁଲଟା ସାମ୍ବଲର ନି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଛୁଆ ଉଠି ନାହିଁ ନାଇଁ ସେ ସିଧା ଧଳାଟା ନା ଧଳାଟା ସିରା ଛଡେଇ ଦେଇଛି କି କାଲି ବହୁତ ଛକ ଧଳାଟା କେଡେ ବଡ ଛକଟି ନାଇଁ ଧଳା ଛୁଆ କାଲି କହୁଥିଲେ ଝିଅ ଛୁଆକୁ ତାହେଲେ କହୁଥିଲେ 7 ଜଣ ହଁ ମାରିଆରେ ହଁ ତୁମ ଖାଲି ମାରି ଦଉଛି ମଣିଷ ଯେମିତି ଗାଈ ସେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ସେଣ୍ଡ ଲାଗିଥିଲା ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି କେତେ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଉ 7 ମାସ 8 ମାସରେ ଦେବା କଥା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଈ ରକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି 6 ମାସିଆ ଛୁଆ এই গাই কোলাটা আছে ନାଇଁ ବାଙ୍ଗିରି ଛୁଆ এই গাইটা ବି ମାରେ ନାଇଁ ସେ ସେଇ ଛୁଆକୁ ତ ଇଆ ବଢିଛନ୍ତି এটা খালি মারে নাই সো করে দিয়ে কিন্তু କାଲି ହେଉଛି 10 ମାସ 10 ଦିନ ଖାତାରେ ଦେଖୁଛ ମାନେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ହେଲାଣି କେମିତି ଝିଅଟା ଆଉ 11 ଦିନ ହେଲା ସେ କାଲି ଦେବା କଥା ଆଜି ଦେବା କାଲି ତାର କଷ୍ଟ ପାଇଲା ଆଉ ନାଇଁ କି দেখো আগে দেখো ଉଠି ପାରୁନି ହଁ ଖଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ତାର ତ ସେମିତି ନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖିନି ଛୋଟ ଛୁଆ ନାଇଁ ଦେଖିନି ଦେଖୁଛ ନା କଡ଼ ବୁଲେଇ ନେଇଥାଏ ଆଗରେ ମାନେ ଆସୁନ ସେଟା ଇଏ କରି କଣ ଦିଅନ୍ତି ବି ତାର ଖୁରା ପଡ଼ି ସେ ଯାଇছে ଛୁଆଟା ବଡ଼ ବୋଲି କଷ୍ଟ ପାଇଲା ହୁଁ ଫୁଲଟା କେତେବେଳେ ପକାଉ କେତେବେଳେ ପକାଉ ବଡ଼ ଛୁଆଟା ହବ ଆଉ ନାଇଁ ପୁରା ଚାଟି ସେ ସଫା କରିବନି ମନ ଟିକେ ଚାର୍ଜ ଉଠି ବି କହୁଛି ଯେ ଉଠି ପାରୁନି ଆଉ କାଲି 10 ଦିନ ହେଇଥିଲା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଉଠି ବି କହୁଛି ଉଠି ପାରୁନି ଆଉ 8 ରବିବାର ଥିଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଜି ସେ ରବିବାର ଦେଇଥିଲା ଆମଟାକୁ ଆମେ ବଦଲା ଆଗେ ଦେବ ଝିଅ ଛୁଆଟା ହଉଛି ଅଧିକା ଦିନ ନା ପୁଅଛୁଆଟା ବେଶୀ ଆଗେ ହେଇଗଲା ହୁଁ ସେ 9 ମାସରେ ହେଇଯାଇଛି ଏଥିରେ ଏ 10 ମାସ 10 ଦିନ ବର୍ଷ ମାସେ 1.5 ମାସ ଅଧିକା ଆଜି ତାର ଡ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଥିଲା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଦିନେ ଆଗେ ନା ବୋଧେ